नमस्कार। आज आम 2024 निर्वाचन गोटे फलाफल को गभीर भाव देखा कामाख्यानगर निर्वाचन मंडलीर कहानी। किंतु जानती एटा केवल हार जीतर कथा नुहे बरं यह होउछि शासन एवं भोटरंकर मनोभाव को बुझिबापाई एक डाटा आधारित अध्ययन। एठी आमे संख्या भितर थिबा सत को खोजिबा, कारणगुड़ी को चिन्हिबा आ आगामी दिन पाई एक संभाव्य रणनीति को बुझिबा। चालंतु एही विश्लेषण आरंभ करिबा। कामाख्यानगर ओडिशार ढेंकानाल जिल्लार एक निर्वाचन मंडली। 2000 मसीहारू 2019 पर्यंत यह बिजु जनता दल पाई गोटे अभेद्य दुर्ग भली थिला। किंतु 2024 रे सेही राजनैतिक दुर्गर मूलदुआ दोहली गला। आउ एही परिवर्तन काहीकि हेला ताहार कारण जानिबा आजि बहुत जरूरी। आजिर एही विश्लेषण रे आमे 5टी मुख्य विषय उपरे आलोचना करिबा। प्रथमे कामाख्यानगरर इतिहास, तापरे संख्यारे जनमत को देखिबा। एहा परे एही परिवर्तनर कारण खोजिबा, दलर शक्ति और दुर्बलता को तर्जमा करिबा, आउ शेषरे 2029 पाई एक संभाव्य ब्लूप्रिंट उपरे कथा हेबा। तेबे चालंत आरंभ करिबा प्रथम भागरु कामाख्यानगर कहानी, जहाकु आमे कहि परिबा एक जुगर अंत, द एंड ऑफ एन एरा। एठारे आमे एही निर्वाचन मंडलीर दीर्घ राजनैतिक इतिहास को टिके पाखरु देखिबा। आपण भाबंतु 2000 मसीहारू बीजेडीर जो विजय यात्रा आरंभ होइतिला ताहा 2004, 2009, 2014 एपरिकी 2019 रे मध्य जारी रहितिला। प्रतिथर सम्मान फलाफल। एही आसनरू श्री प्रफुल्ल कुमार मल्लिकंक लगातार विजय एहाकु दल पाई एक सुरक्षित आसनरे परिणत करितिला। सेथिपाई तो 2 दशंधिर एही स्थिरता परे 2024 र फलाफल एति आश्चर्यजनक थिला। किंतु राजनीतिर एही कहानी को ठीक भावे बुझिबाकु हेले आमको भावना ठारू दूरेई संख्या को देखिबाकु पड़िबो, कारण राजनीति रे संख्या ही प्रकृत सत कुहे। तेबे आसंतु देखिबा तथ्य आमको कौन कहुछि। देखंतु एही संख्या को मात्र 4662। 2024 निर्वाचन रे एहा ही थिला विजयर व्यवधान। एते कम मार्जिन, एहार अर्थ हेउछि प्रतियोगिता बहुत कड़ा थिला आउ फलाफल जेकोसी मुहूर्त रे बदली जाय पारिथांदा। एहाकु जदि आमे शतकड़ा हिसाब रे देखिबा तेबे कथाटा आहुरी स्पष्ट होइजिबो। बीजेपी पाइला 49.0% भोट आउ बीजेडी पाइला 46.3%, माने पार्थक्य मात्र 2.7%। 2 दशंधि धरी शासन रे थिबा एक दल पाई एहा केवल गोटे पराजय नुहे, एहा एक सतर्क घंटी। इट्स नॉट जस्ट ए लॉस, इट्स ए वार्निंग बेल। एही स्लाइड आमको एक बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा कहूछि। देखंतु 2014 रे बीजेपीर भोट प्रतिशत थिला मात्र 17.6%, जहा 2024 रे 49.0% को डेइछि। तेबे प्रश्न उठुछि एही भोट आसिला कोठु? एहरा उत्तर जानिबाकु हेले आमको कांग्रेस रा भोट बैंक को देखिबाकु पड़िबो। 2014 रे 32.1% भोट पाइथिबा कांग्रेस 2024 रे मात्र 2.0% रे सीमित। एथिरु स्पष्ट जे कांग्रेस रा भोट सीधा सड़क बीजेपी आड़कु जाइछि। एही टेबुल पूरा कहानी को एकाठी बांधी देउछि। 2009 रु 2019 पर्यंत बीजेडी रो विजयर व्यवधान देखंतु। केतेबेले 20,000 रु अधिक तो केतेबेले 16,000, किंतु 2024 रे एहा 4,062 को खसी आसिला। आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि मतदान हार। 2024 रे एहा 80.32% को छुइला, जहा एक रेकॉर्ड टर्नआउट स्टूड एट 80.32%। राजनीति रे कुहा जाए एते अधिक मतदान प्रायतः परिवर्तनर संकेत देइथाए। ए भाली विश्लेषण रे सूचना सहित कथावार्ता करिवार दायित्व मध्य आसिथाए। लोकमानंकर मतभेद को सम्मान देबा एवं संविधानिक मूल्यबोध को सुरक्षा देबा हेउछि आमर कर्तव्य। वर्तमान आमे विश्लेषणर मूल अंश को आसिछे। भूमि काहीकि बदलिला? आसंतु कारण गुडी को खोजिबा। केवल संख्या नुहे, सेही संख्या पछर कहानी को बुझिबा एबे जरूरी। तेबे मूल प्रश्न हेउछि 2 दशंधिर स्थिरता परे एमिति कौन हेला जे लोकंकु एक बड़ परिवर्तन दरकार पड़िला? केउ असंतोष थिला लोकंक मनरे? देखंतु एही परिवर्तन पछरे कौनसी गोटिए कारण नथिला। मुख्यतः 4टी कारण काम करुथला। प्रथम, चाकिरी। 2400 मेगावाट पावर प्लांट बंद हेबा युवपीढ़ी को निराश कला। द्वितीय, योजनागत क्लांति, वेलफेयर स्कीम फटिक। कालिया और मिशन शक्ति भली भल योजना मध्य धीरे धीरे निजर प्रभाव हराउथला। तृतीय, कृषि संकट। चाषी माने फसलर ठीक मूल्य और कालिया टंका ठीक समय न पाई असंतुष्ट थिले।
ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ବିଜେପିର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସିଧାସଳଖ ବିଜେଡିର ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା। କୌଣସି ବିଶ୍ଳେଷଣ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ଯାକ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଉଭୟକୁ ତର୍ଜମା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲା ବିଜେଡିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି କାଳିଆ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନା, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମଜବୁତ ସଂଗଠନ ଆଉ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦଳୀୟ ଅନୁଗତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ସେହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର କ୍ଲାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଜଣେ ହିଁ ବିଧାୟକ ରହିବା ଏବଂ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନ ହେବାର ଧାରଣା। ଶେଷରେ ଏହି ଦୁର୍ବଳତାଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା। 2029 ପାଇଁ ଏକ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ, ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ପଥ। ଏ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଫର୍ 2029, ଦ ପାଥ୍ ଟୁ ରିକଭରି। ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଗୋଟେ ହାର କେବେ ବି ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ସୁଯୋଗ। ତେବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚତୁର୍ମୁଖ ବା ଚାରିସ୍ତରୀୟ ରଣନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ନିର୍ବାଚନୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଠି କମ୍ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ଥିବା ବୁଥ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ତୃଣମୂଳ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତୃତୀୟତଃ, ବାର୍ତ୍ତା ବା ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ସ୍ତରରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାରର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ, ସମ୍ବଳ ସ୍ତରରେ ଡେଟା ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହମତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଭାରତର ଡିପିଡିପି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଏହି ରଣନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକୁ D90ରୁ D-Day ଯୋଜନା କୁହାଯାଇପାରେ। ନିର୍ବାଚନର 90 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, 60 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜନସଭା, 30 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍କୁ ଜୋରଦାର କରିବା, 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ସୁପରିଚାଳିତ ଭାବେ ଭୋଟରକୁ ବୁଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବା। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟର ସଫଳତା ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱକୁ କିଛି ମୌଳିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଜନତା ଦରବାର ଆୟୋଜନ କରିବା, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା, ନୂଆ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଠୋସ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାରର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କାଉଣ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ଗଠନ କରିବା। ତେବେ ଶେଷରେ ଆମେ ସେହି ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଫେରିଆସିବା। ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନୀ ପରାଜୟ କ'ଣ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟ, ନା ଏହା ଏକ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ରିପୋର୍ଟ? ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରାଜୟକୁ ଏକ ତଥ୍ୟ ସେଟ୍ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତର ସଫଳତା ପାଇଁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଳିପାରିବ, ତେବେ କୌଣସି ହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 0800-4204-1602. Purpose Beyond Politics.